حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد مرحبا بنڈھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حسینیت حسینیت زندہ باد 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 قیامت بنڈھار کی آمد یا حبیب اللہ بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی بنا حسین ہے، کہ دین کی بنا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان نہ اللہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈریں بلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے۔ میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاء اللہ یا رسول اللہ حیدری یا علی اللہ کے شاہ پہ ناز ہے، اس نواسے کو محمد مصطفیٰ پہ ناز ہے۔ یوں تو سجدے کیے بڑی مخلوق نے، یوں تو سجدے کیے بڑی مخلوق نے، مگر جو سجدہ حسین نے کیا اس پہ خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ حسین نے کیا اس پہ خدا کو ناز ہے۔ آئیے اگلے سناتان کو مدعو دیتا ہوں جناب محمد کیسا کہ وہ محبوب برحق اپنے محبوب کے جلووں میں یقین دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، درد درد کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کی سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے۔ عجیب لڑی ہے جنگ بھی، عجیب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجیب لڑی ہے جنگ بھی حسین یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، ارے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ اسی کے ساتھ نہ کریں اگلے سناتان کو دعوت دیتا ہوں جناب محمد عثمان قاری صاحب آئیں کو نعت تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حیدری یا علی ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حسینیت 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 زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حیدری یا علی حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मनसब्बा नबियन फतुहु मनसब्बा नबियन फतुहु हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हैदरी या अली ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत मौलानी मिंबर में तशरीफ़ फरमा थे। मौलानी कहा सलूनी जशन सोहने दे मनाए दे कमी रहंदी नहीं जशन सोहने दे मनाए दे कमी रहंदी नहीं गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं मारा खा खा के बिलाला का दना दहंदा सी मारा खा खा के बिलाला का दना दहंदा सी काबे दी छत ते खड़ा हो के एहो कहंदा सी सोने लई मार दिखाए ते कमी रहंदी नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं छड़ के दरगारां दा सखियां दे सफी दे दर ते छड़ के दरगारां दे सखियां दे सफी दे दर ते ओ रब दे महबूब दे नबियां दे तो करम है शाह मदरा तेरा नहीं सुनता के दर पे सुकून मिलता है, इसी की इबादत में नूर मिलता है। जो झुकेगा अल्लाह के सजदे में उसे सब कुछ मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। देखो हाथ की तारे हाथ नहीं है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। शुक्रिया नादा सहारा बन जे। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। साल या रसूल अल्लाह हैदरी या अली नारे हैदरी या अली। सैनियत जिंदाबाद सैनियत जिंदाबाद सैनियत जिंदाबाद सीदियत मुर्दाबाद सीदियत मुर्दाबाद। करबला की जानिब किस जानिब करबला की जानिब करबला के मैदान की जानिब जब काफिला रवां होता है तो सवारियां वहां पर पहुंचकर
उतर जाती हैं जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही निशानदही फरमा दी थी, फलां जगह पे मेरे हुसैन ने शहीद होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ाहिरी हयात में ही ये इस बात का इल्म था कि मेरे नवासे ने फलां जगह पे शहीद होना है। और किसको कितने तीर लगने हैं, कितने नेज़े लगने हैं, ये भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके मालूमात में ये था कि कितने तीर या कितने नेज़े हैं वो किसको लगेंगे। जब वो मकाम आ गया, चुनाचा 2 मुहर्रम उल हराम को अहले बैत का काफिला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में मैदान करबला पहुंचा और खैमे लगा दिए गए। मुहर्रम उल हराम की अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। रास्ते के कठिन मंजिलों का सफ़र, भूख और प्यास की शिद्दत, बावजूद इसके सब चीज़ों के फिर भी ज़बान पर कलमा शुक्र है। पानी भी बंद हो गया, गर्मी की शिद्दत है, पर फिर भी इसके बावजूद क्या है, ज़बान पे कलमा शुक्र है कि अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा कर रहे हैं। ये है अहले बैत। ये कौन है? अहले बैत। हमारे जैसे हो तो पानी ना मिले तो मरने वाले हो जाते हैं, नहीं भाई हमें पानी मिलेगा तो हम फलां काम करेंगे। जिन्होंने करबला का मैदान देखा, उसके अंदर शहादतें भी पाई, तो कैसे पाई? प्यासे रहकर। तीर खाए भी, आगे उनको भी लगे, उनके लोग भी वास्ते जहन्नुम हुए और यहाँ से भी शहीद हुए। वाक़या करबला के अंदर जो मैदान के अंदर जो लोग थे वो कितने थे? 72। पहले जो थे वो 71 थे। उसके बाद हजरत हुर जो थे वो पहले यजीद की फौज के साथ थे, यजीदी फौज के साथ थे। तो जब नबी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा फरमाया, तो वो खुतबा सुनकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और उसने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। और हजरत हुर ही वो है कि जिन्होंने सबसे पहले करबला के मैदान में शहादत नौश कर, जिन्हें शहादत नसीब हुई करबला के मैदान में, सबसे पहले इंसान भी वही हुर है। अब आप लोगों के दिमागों के अंदर ये भी होगा कि इमाम जो यजीद है ये भी मुसलमान था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी मुसलमान थे, फिर इनके दरमियान में जंग क्यों? सवाल है किसी के दिमाग में या किसी को पता हो कि जंग क्यों? असल वजह ये थी कि है तो दोनों मुसलमान थे, पर जो यजीद था वो अयाश परस्त था। वो कहता था शराब, जिनाकारी, इस तरह के जो गलीज़ तरीन काम है ये आम होने चाहिए। पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते थे ये शरीयत के खिलाफ है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यजीद कहता था कि मेरे हाथ पे बैत कर, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि मैं ये बैत यजीद के हाथ में नहीं कर सकता। बैत नहीं की तो इतनी शहादतें दे दी, यहाँ तक कि खुद की शहादत भी दे दी, पर एक गलत इंसान के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। हमें भी चाहिए जब हम किसी के हाथ में अपना हाथ दें तो हमें उसकी परख होनी चाहिए, अच्छी तरह परख लें कि आया कि वो इंसान ठीक है या नहीं, आया कि वो इंसान हमें सीधे रास्ते पर लेकर चलेगा या नहीं। असल मकसद तो यही होता है ना बैत करने का कि वो इंसान दूसरे इंसान को कहेगा कि बेटा आपने इस रास्ते पर चलना है, आपने ये नेक अमल करना है, ये नेक काम करना है। अगर वो ये कहता है कि आपने ये, अगर वो बैत आपने कर ली, ना वो आपसे नमाज का पूछे, ना रोजे का पूछे, ना नेक काम का पूछे, कुछ भी ना पूछे, इसका फायदा नहीं है। फायदा उस चीज का है कि अपना हाथ सीधे सही हाथ में देंगे तो वो हमें सीधे रास्ते पर लगाएगा, तो हमारी आखिरत सवर जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन ने भी अपना हाथ यजीद के हाथ में क्यों नहीं दिया? यही वजह थी कि उसका दिमाग क्या था, वो अयाश परस्त था और गंदे हाथों में अंदर साफ हाथ नहीं दिए जाते। अहले बैत के खैमों में तिलावत कुरान मजीद जारी। मिज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मिज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मैं तड़पता हूँ घराना याद आता
اجازت دیجیے مجھ کو اب ایسے کرنی بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دریا کے درد پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے یہ سلام آج زنا وہ قبول